হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি তো খুব ভালো আছি। আজকে আপনাদের দেখাবো এঁচোড় দিয়ে চিকেন দিয়ে করব। এই যে এঁচোড়টাকে আমি আগের থেকে ধুয়ে বেছে একদম পরিষ্কার করে এরকম করে কেটে নিয়েছি। আর এই যে চিকেন আছে, চিকেনটাকেও আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এই যে এখানে আলু আছে, আলুটাকেও কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। দুটো পেঁয়াজ নিয়েছি, আর টমাটোগুলো আমার কাছে ছোট বলে আমি তিনটে নিয়েছি। আর এই যে দইটা লাগবে, আর একটু আদা বাটা, এই রসুন বাটা আছে, একটু আদা বাটা আছে, আর এখানে গরম মশলা আছে। আমি কড়াইটাকে বসিয়ে দিলাম, বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা গরম হোক। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, আমি এর মধ্যে তেল দিয়ে দেব। अच्छा आगे क्या लिखो? आगे তেলটা গরম হয়ে গেছে, सोचा है एक दिन এবার আলুগুলো ছেড়ে দেব। उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के और कर दूं जीवन उसके हवाले फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले আলুটা ভাজার मैं সময় तो আমি একটু নুন দিয়েছি আর একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি। हुआ दीवाना अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम हाय राम हाय राम लिख लिया हाँ जरा पढ़ আমার के तो আলুটা सुनाओ ना। ভাজা হয়ে গেছে, আমি এবার তুলে নেব। এই তেলের মধ্যে এবার এঁচোড়গুলো ছেড়ে দেব। এঁচোড়টা কিন্তু আমি সেদ্ধ করিনি, এটা লাল লাল করে খালি ভাজব। আমার এঁচোড়গুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি এঁচোড়গুলো তুলে নেব। আমি এঁচোড়টা তুলে নিয়েছি, আমি এর মধ্যে আর একটু তেল দিয়ে দেবো। তেলটা গরম হোক, तुम है किसी के प्यार में এটা দেখিয়ে দিই। এই আলু ভাজাটার মধ্যে আর এই এঁচোড়টার মধ্যে আমি মাংসগুলো দিয়ে দেবো। দিয়ে আমি এর মধ্যে একটু টক দই দেবো। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है এর মধ্যে আমি একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেবো। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है এর মধ্যে আমি একটু তেল দেবো। महफिल है तुम आ गए हो नूर आ गया है এর মধ্যে কিন্তু নুনটা দেবেন না, নুনটা দিলে কিন্তু জলটা পুরো ছেড়ে যাবে। तुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं
मैं उसका नाम हाय এমন করে মেখে हाय ওপরে 10-15 মিনিট রেখে দেবেন कुछ लिखा সাইড। हाँ क्या এর लिखा মধ্যে 3টে তেজপাতা দিয়ে দিন। है किसी के प्यार में दिल सुबह করুন এইগুলো দিয়ে দিলাম গরম মশলাগুলো। पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम हाय राम। পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিয়েছি এবার। अच्छा आगे क्या लिखूं? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल টমেটোগুলো কেটে নিচ্ছি। और कर दूं টমেটোগুলো এবার খুব ছোট ছোট হয়ে के গেছে। हवाले फिर छोड़ दे चाहे খুব দারুণ পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। मैं तो দিয়ে দেবো এবার 2 চামচ রসুন বাটাটা দিয়ে দেবো। दीवाना अब तो जैसा 2 চামচ আদা বাটাটা দিয়ে मेरा দেবো। हो अंजाम ओ गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका टमाटर দিয়ে দেবো। नाम हाय राम हाय राम। लिख लिया हाँ जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। এর মধ্যে আমি নুনটা দিয়ে দেবো। जिस बावरी को হলুদ গুঁড়োটা দিয়ে দেবো। चाहे तुम्हीं को কাশ্মীরি লাল মির্চটা দিয়ে দেবো। तो प्यार समझो पल के सुहाने तो এর মধ্যে আমি ধনে পাউডার দিয়ে দেবো 2 চামচ। रखती है सब छुपा छुपा के क्या अपने होठों में पिया तेरा नाम वो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम এর মধ্যে আমি 2 চামচ চিকেন মশলা দেবো। लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम ओ गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं আমি একটু पाऊं মিক্সি ধোয়া জলটা রেখেছিলাম বাটির মধ্যে, ওই জলটা একটু দেবো। तू इस तरह से मेरी जिंदगी মশলাটা কষে গেছে, তেল ছেড়ে দিয়েছে। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। तुम आ गए हो नूर आ गया है हाँ क्या कहा गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम हाय राम हाय राम। कुछ लिखा हाँ क्या लिखा वो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका
এঁচোড় আলুটা দিয়ে আবার রেখে দেবো। के हवाले फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले मैं तो उसका ধনে পাতাটা ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। ধনে পাতা খালি এই ডান্ডিগুলো নেবে বলো, अब तो এগুলো আমি কখনো ফেলি না। ডান্ডিগুলো দিয়ে চচ্চড়ি দিয়ে চচ্চড়ি বচ্চড়ি করবে, তখন ওর মধ্যে দিলে না খুব দারুণ একটা সেন্ট বেরোয়। दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं হয়েছে मैं उसका नाम हाय राम हाय राम। আলুটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। আমি এবার এই ধনে পাতা ডাঁটাগুলো দিয়ে দেবো। जिस बावरी को वो भी सजन चाहे ধনে পাতাগুলো দেবো, কিন্তু এখন দেবো না। लेना उठाए तो प्यार समझो हल्के झुका दे तो কি গো বুবাই, इकरार তুমি কষানো মাংস খাবে বললে, খাবে নাকি? তুমি কষানো মাংস খাবে বললে, খাবে নাকি? अपने দাও একটা বাটি দাও। पिया तेरा नाम আমি তো এর মধ্যে অতটা ঝাল দেইনি। এই কটা কাঁচা লঙ্কা কেটে এরকম কুচি করে দেবো ওপরতে। তোমরা তো আবার বাবা ঝাল টাল খেয়ে থাকো। হ্যাঁ, মাংস কিন্তু ঝাল ভালো লাগে। तुम है किसी के আমাদের জন্য তো একটু ঝাল টাল দেওয়া যায় না। दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम কি এই বাটিটাই দেবো? হ্যাঁ এই কথাটা। আর তোমার ভিডিও সাবস্ক্রাইব লাইক কত চলো। কি বলবো, হচ্ছে তো। ওই আস্তে शामिल है जहाँ भी जाओ ये लगता है হ্যাঁ দেখছি, সবই দেখছি। महफिल है तुम आ गए हो नूर आ गया है বলবে ঝাল কেমন হয়েছে, যা কমই লাগলে আমাকে বলবে, আমি এক্ষুনি দিয়ে দেবো তাহলে। ঠিক আছে। तुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं বন্ধুরা এর মধ্যে আমি 1 চামচ গরম মশলা দিয়ে দেবো। हाय राम हाय খালি राम। বন্ধুরা করছি, কিন্তু বন্ধুদের একবার বলছি না আসতে, हाँ क्या যে लिखा? এসে একটু আমার রান্নাটা একটু খেয়ে किसी के 2 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं এই ধনে পাতাগুলো এবার ছড়িয়ে দিলাম। उसका नाम हाय राम हाय राम। अच्छा आगे क्या लिखूं? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के और कर दूं जीवन उसके हवाले फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले मैं तो ভালো সেদ্ধ ভালো হয়ে গেছে, কাঁঠালটা তো সেদ্ধ হয়ে গেছে ভালো। এবার চিকেনটা নুন ঝাল अब तो जैसा কেমন হয়েছে? मेरा ভালো अनजान সেদ্ধ হচ্ছে? হ্যাঁ মাংস
মাংসটাও তো সেদ্ধ হয়ে গেছে। किसी के আর प्यार কাঁঠাল में दिल सुबह शाम কাঁঠালও সেদ্ধ হয়ে গেছে ভালো, টেস্টও पर খুব ভালো হয়েছে। तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम